عجیب سی لڑکی تھی، بہت سخت مزاج۔ مجال ہے گھر میں اس کے سامنے کوئی بولتا ہو۔ گھر والوں نے تو نام رکھا تھا ماریا، لیکن اپنے سخت رویے کی وجہ سے سب اسے ہٹلر کہتے تھے۔ راشد گھر آیا، ماریا دروازے پہ کھڑی تھی۔ ہاں جناب، کدھر منہ اٹھائے چلے آ رہے ہو؟ راشد آہستہ سے مسکرا کر بولا، گھر آ رہا ہوں۔ اور کہاں؟ ماریا ہاتھ میں جوتا پکڑے، میرا فیس واش لے کر آئے ہو؟ راشد مسکرایا، میں نے نہیں جانا تمہارا سامان لینے، شرم آتی ہے مجھے۔ ماریا جھٹ سے بولی، شرم اور تم کو، میرا منہ نہ کھلوانا اب، وہ تمہاری محبوبہ ہے نا، دکان والوں کی عافیہ، سب جانتی ہوں۔ راشد آہستہ سے بولتا ہے، کیا ہے تم کو؟ جاتا ہوں ابھی لا کر دیتا ہوں فیس واش۔ شکل تو دیکھو فیس واش لگانے والی۔ ماریا غصے سے بولی، کیا کہا؟ پھر بکواس کرو۔ راشد مسکرایا، کچھ نہیں، کہا نا جا رہا ہوں بازار۔ راشد نے بائک سٹارٹ کی، جانے لگا، منہ میں بولا، سچی کہتے ہیں اس کو ہٹلر ظالم۔ راشد اور ماریا دونوں کزن تھے، ایک ہی گھر میں رہتے تھے، جوائنٹ فیملی تھی۔ ماریا راشد کے چاچو کی بیٹی تھی اور چاچو فوت ہو چکے تھے، اس لیے ماریا، اس کا بھائی اور ماں راشد لوگوں کے پاس ہی رہتے تھے۔ ماریا نے بی اے کرنے کے بعد پڑھائی چھوڑ دی تھی، جبکہ راشد ایم فل کر رہا تھا۔ ماریا پیاری سی تھی۔ راشد گھر آیا، فیس واش ہاتھ میں لیے، چاچی جان، ہٹلر کہاں ہے؟ چاچی آہستہ سے بولی، سن لے گی تو جھگڑا کرے گی۔ راشد غصے سے بولا، سنتی ہے تو سن لے، میں ڈرتا ہوں اس سے۔ چاچی مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے ہٹلر ہماری ہے ہی نہیں، ہسپتال میں کسی نے بچہ بدل دیا ہوگا۔ راشد کی ماں ڈانٹ کر بولی، بکواس نہ کرتے رہا کرو، جو منہ میں آتا ہے بکتے رہتے ہو۔ ماں پکوڑے بنا رہی تھی۔ آج ماریا کی فرمائش پر کری پکوڑے بن رہے تھے۔ راشد نے ایک پکوڑا اٹھایا، منہ میں ڈالنے ہی لگا تھا کہ ماریا دوڑتے ہوئے آ رہی تھی، ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے ہوئے۔ آج اس کی خیر نہیں۔ راشد دیکھ کر ڈر گیا، امی میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں، یہ ہٹلر ہاتھ میں ڈنڈا لیے کیوں آ رہی ہے؟ چاچی مسکرا کر بولی، 2 گھنٹے سے چوہے کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اس کو مار رہی ہے۔ راشد حیرانگی میں بولا، چوہا مار رہی ہے؟ راشد پاس گیا، دیکھا چوہا کبھی ادھر بھاگ رہا تھا، کبھی ادھر۔ راشد کو دھکا دیا، پرا ہٹ جا، سامنے نہ آ میرے، اس کی خیر نہیں، میرا ناول اس نے کاٹ دیا ہے۔ پھر کسی توپ کے میزائل کی طرح جوتا سیدھا چوہے میاں کو لگا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گئے۔ چوہا مار کر پاس بیٹھ گئی، چوہے کے بچے، اب تم سب کو بتاؤں گی، ماریا کے ساتھ پنگا اچھا نہیں ہوتا۔ راشد ماریا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بات کچھ یوں تھی، راشد چوہے سے ڈرتا بہت تھا۔ راشد نے آہستہ سے پاؤں سے جوتا اتار لیا۔ ماریا نے چوہے کو پونچھ سے پکڑا، راشد کے پیچھے بھاگنے لگی۔ راشد قسمیں دینے لگا، تجھے تیری امی کی قسم، تجھے میری امی کی قسم، تجھے دنیا کی سب امیوں کی قسم، چوہا مجھ پہ نہ پھینکنا۔ ماریا رک گئی، اچھا نہیں پھینکوں گی، میرے ساتھ پہلے ایک وعدہ کرو۔ راشد بنا کچھ سنے بولا، وعدہ کرتا ہوں، پکا پکا وعدہ کرتا ہوں۔ ماریا منہ بنا کر بولی، سن تو لے۔ راشد جان چھڑاتے ہوئے بولا، سب منظور ہے جو کہوں گی۔ ماریا مسکرا کر بولی، آج مجھے آئس کریم کھلانے لے کر جاؤ گے اور ابو کو راضی کرو گے، ہم کو آئس کریم کھانے جانا ہے۔ راشد گھبرا کر بولا، ہاں میں ابو کو راضی کر لوں گا، اب چوہا پھینک دینا۔ ماریا نے چوہا باہر پھینکا، ڈرپوک کہیں کا، ابو آنے والے ہیں، میں کھانا نہیں کھا رہی، سمجھے؟ راشد سانس لیتے ہوئے بولا، ماریا ایک بات کہوں؟ ماریا پیار سے بولی، ہاں بولو، میرا دل کر رہا ہے، میں نا عید پر تم کو پارک گھمانے لے جاؤں۔ ماریا راشد کی جانب دیکھنے لگی، خیر ہے نا، بڑا پیار آ رہا ہے تم کو۔ راشد ہچکچا کر بولا، وہ بات ایسے ہے، آج تو امی نے تمہاری فیورٹ کری پکوڑا بنایا ہے، آج رہنے دو نا، آئس کریم کھانے کو عید پہ لے جاؤں گا نا پارک گھمانے کے لیے۔ ماریا نے گریبان سے پکڑا، راشد دانت توڑوانے ہیں مجھ سے کیا؟ ابو آتے ہیں تو ہم جا رہے ہیں، سمجھے؟ راشد چپ ہو گیا، چاچی کے پاس گیا، چاچی ہٹلر کو سمجھا لو۔ چاچی مسکرا کر بولی، اب کیا ہو گیا ہے، وہ زبردستی سارے کام کرواتی ہے، اس کو بولو میری عزت کیا کرے، میں اس سے بڑا ہوں۔ اتنے میں ماریا بھی آ گئی، واہ واہ کتنے بڑے ہو مجھ سے۔ راشد بولا، وہ مانی نہیں رکھتا کتنا بڑا ہوں، بس اتنا دیکھو کہ بڑا ہوں تم سے۔ ماریا پاس آئی، بتاؤ نا کتنے بڑے ہو مجھ سے۔ راشد ڈرتے ہوئے بولا، دیکھ ماریا، مجھے عزت سے بلایا کرو، میں تم سے پورا 2 گھنٹے 40 منٹ بڑا ہوں، اس لیے تم پہ فرض ہے مجھے عزت دینا۔ ماریا ماں کی طرف دیکھ کر بولی، اوے بندر،
जा अब्बू आ गए, चलो अब्बू से पूछो और आइसक्रीम खाने चलते हैं। माँ मारिया को डांटने लगी। मारिया, बाहर मौसम ख़राब है, बारिश होने वाली है और तुमको आइसक्रीम खाने की पड़ी है। मारिया की जिद के सामने भला कौन बोल सकता था। राशिद की माँ भी आ गई। राशिद, जाओ ले जाओ मेरी बच्ची को, तेरे अब्बू आ गए हैं। मारिया बहुत लाडली भी थी। अब्बू से काफ़ी बातें सुनने के बाद आखिर अब्बू मान गए। अच्छा जाओ और जल्दी आना। राशिद ने बाइक स्टार्ट की। चल आजा अब। मारिया बाइक पे बैठी। चलो राशिद, तंज करते हुए बोला। क्या मतलब चलो? जंग लड़ने जा रहे हैं? लड़की हो तुम, कोई मेकअप करो, कोई लिपस्टिक लगाओ, तैयार होकर जाओ। ये क्या डाकू रानी की तरह चलो? मारिया गुस्से से बोली। चल चल, तो आया बड़ा मेकअप करवाने वाला। मुझे नहीं अच्छा लगता मेकअप करना। अल्लाह ने जैसा बनाया, शुक्र अल्लाह। दोनों आइसक्रीम वाले के पास पहुंचे। मारिया का दिल चाह रहा था पिज़्ज़ा खाने को। राशिद, चलो ना पिज़्ज़ा खा लेते हैं, आइसक्रीम रहने दो। राशिद गुस्से से बोला। आइसक्रीम खानी है तो बताओ, वरना मैं घर जा रहा हूँ। मारिया के सामने हारना ही पड़ता था। जानता था जो कह रही है मानना पड़ेगा। पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। वहीं रेस्टोरेंट बैठकर बारिश बरसने लगी। बहुत प्यारा मौसम था। रेस्टोरेंट के बाहर मंजर बहुत दिल फरेब था। बारिश बहुत तेज़ थी। मारिया बारिश एंजॉय करने के लिए होटल के दरवाजे पे खड़ी हो गई। राशिद से कहने लगी, जब तक पिज़्ज़ा नहीं तैयार होता मैं बाहर खड़ी हूँ। इतने में एक मनचला लड़का मारिया की जानिब देखकर इशारा करने लगा। मारिया ने इग्नोर कर दिया। वो लड़का बार बार मारिया को कभी आंख मारता, कभी कोई इशारा करता। मारिया बर्दाश्त करती रही। वो लड़का पास आया, मारिया के हाथ में एक कागज़ थमा दिया। ये लो मेरा फ़ोन नंबर। मारिया का दिमाग घूम गया। इस लड़के को गिरबान से पकड़ लिया। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे नंबर देता है, आंख मारता है? शक्ल देखी है अपनी बंदर कहीं का? बड़ा आया रांझा। लड़का भागना चाहता था वहां से। मारिया ने गिरबान से पकड़ लिया। आंख मार मुझे, मारना आंख। सब लोग इकट्ठे हो गए। राशिद ने देखा बाहर क्या हुआ है। वो भी आया। ये मुझे आंख मार रहा था, मुझे नंबर भी दिया इसने। इसकी इतनी हिम्मत, इस लड़के को 2-4 थप्पड़ भी मार दिया। लड़का आहिस्ता से बोला, बाजी माफ कर दो, गलती हो गई। मारिया गुस्से से चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, आंख मारना मुझे, मैं पुलिस को कॉल करूंगी। बड़ा शौक है ना तुमको नंबर देने का। राशिद आगे बढ़ा। मारिया छोड़ो उसे, वो माफ़ी मांग रहा है। मुश्किल से उस लड़के को छुड़ाया। वो लड़का 500 की स्पीड से भाग गया। वहाँ से सब ने कहा, वाह क्या बहादुर लड़की है। राशिद मुंह में बोला, ये लड़की नहीं, हिटलर है हिटलर। मारिया बाल में हाथ फेरते हुए होटल के वेटर से बोली, पिज़्ज़ा नहीं रेडी हुआ क्या? वेटर डरते हुए बोला, बाजी रेडी है, आप आ जाएं। मारिया सामने बैठी हुई थी। राशिद आहिस्ता से बोला, मारिया हर जगह पंगा ज़रूर करना होता है तुमने। वो बेचारा माफ़ी भी मांग रहा था। मारिया ने राशिद की जानिब देखा। चुप करके पिज़्ज़ा खा तू, मर्द ऐसे नहीं सुधरते। पिज़्ज़ा ख़त्म हुआ। मारिया बोली, जा बिल करवा कर आओ। राशिद ने पॉकेट में हाथ डाला। ओ यार, पर्स घर भूल आया हूँ। मारिया मुंह बनाकर बोली, मैं पैसे नहीं दूंगी। राशिद ने हाथ पकड़ा, आज दे दो ना, कसम से घर जाकर पैसे दे दूंगा, वरना ये होटल वाले मेरी धुलाई करेंगे। राशिद मिन्नतें करने लगा। मारिया डटकर बोली, क्या गरीब कज़न दिया है अल्लाह ने मुझे। लोगों के कज़न तो शहजादे होते हैं और मेरा जब देखो भिखारी की शक्ल बनाई होती है। वो घर जाने लगे। बारिश बरस रही थी। दोनों भीग गए थे। मारिया के भीगे बाल आज न जाने क्यों कैसे राशिद का दिल मारिया के लिए धड़क रहा था। मारिया के गीले बाल बहुत प्यारे लग रहे थे। राशिद मारिया की जानिब देखकर बोला, मारिया एक बात कहूँ? मारिया ने हाँ में सर हिलाया। राशिद खामोश हो गया। वो लड़के वाला सीन याद आ गया। कुछ नहीं, घर चलेंगे। मारिया अपने कमरे में गई, चेंज किया। राशिद शुक्र अदा कर रहा था, आज मारिया थी तो बच गया, वरना क्या होता मेरे साथ। वक्त गुजरने लगा। मारिया की शादी की बातें होने लगी। घर वालों ने तो सोचा था मारिया और राशिद की शादी करवा देंगे, लेकिन राशिद ने इनकार कर दिया। मारिया भी सामने खड़ी थी। राशिद मुस्कुरा कर बोला, मैं तो इसको 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप शादी की बात कर रहे हैं? इस हिटलर के लिए कोई लड़का ढूंढो और इसको भेजो यहाँ से, मैं तो शुक्र अदा करूँगा। राशिद तो मजाक में कह रहा था, लेकिन मारिया उदास हो गई। शादी की बात सुनकर ही मारिया परेशान हो गई थी। वो खेलते खेलते सबसे लड़ते झगड़ते कब बड़ी हो गई, पता ही नहीं चला। राशिद ने तो साफ इनकार कर दिया था। राशिद गार्डन में बैठे चाय पी रहा था। मारिया पास आई। राशिद की तरफ देखकर बोली, ओए पागल, बात सुनना मेरी। राशिद फेसबुक देख रहा था। हाँ बोलो। मारिया प्यार से बोली, मेरी तरफ देखो ना। राशिद ने नज़र उठाकर देखा।
मारिया ने आज मेकअप किया हुआ था, बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। राशिद की आंखें खुली की खुली रह गईं। मारिया, ये तुम ही हो ना? माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो। मारिया खामोश हो गई। फिर शादी से क्यों इनकार कर दिया? राशिद खामोश हो गया। मारिया पास बैठकर बोली, अच्छा सॉरी, फॉर एवर। बहुत जल्द चली जाऊंगी पागल, खुश रहना, छोड़ जाऊंगी जान तुम्हारी। ये कहते हुए मारिया की आंखें न जाने क्यों नम हो गई थीं। राशिद ने पूछना चाहा, मारिया क्या हुआ? मारिया चली गई। कुछ दिन गुजरे, एक रिश्ता देखा। लड़का किसी महकमे में ऑफिसर था। बात पक्की हो गई। लड़के वाले देखने आए। लड़का भी साथ आया था। मारिया चाय लेकर आई। लड़के ने कहा, मैं मारिया से अकेले में बात करना चाहता हूँ। मारिया आंखें झुकाए खड़ी थी। वो लड़का इरफान आहिस्ता से बोला, देखें, बात सीधी है। आपको हमारा पूरा घर संभालना होगा, खाना बनाना, साफ सफाई और मेरे माँ बाप की इज्जत करना। मारिया ने हाँ में सर हिलाया। लड़के वालों ने काफ़ी जहेज की मांग की थी। खैर, बात पक्की हो गई। सब बहुत खुश थे, सिवाय मारिया के। मारिया अब खामोश हो गई थी। राशिद हाथ में डंडा लिए मारिया के पास आया। मारिया, मेरे कमरे में चूहा है, जल्दी आ जाओ। मारिया खामोश लेटी रही। आहिस्ता से बोली, राशिद, मुझे नींद आई है, सोने दो। जैसे वो कहीं खो गई थी, बिल्कुल चुप चुप सी, खामोश सी। या शायद लड़कियां ऐसी ही होती हैं, शादी के नाम पे उदासी हो जाती हैं, अपने आने वाले कल के लिए परेशान हो जाती हैं। राशिद पास बैठा, मारिया का हाथ पकड़ा। मारिया, क्या हुआ है तुमको? क्यों इतनी परेशान हो? क्या लड़का पसंद नहीं तुमको? मारिया चुप रही। राशिद, मुझे अकेला रहने दो। राशिद बोला, मारिया, तुम कभी इतनी खामोश नहीं रही ना। आज यूं देखा तो अच्छा नहीं लगा। 2 दिन बाद शादी है तुम्हारी, क्यों उदास हो इतनी? मारिया रोते हुए बोली, पापा की याद आ रही है। राशिद ने हाथ मजबूती से थामा। हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, अल्लाह चाचू को जन्नत में जगह दे। मारिया आज बहुत रो रही थी। राशिद ने पहली बार मारिया को ऐसे रोते देखा था। मारिया तो बहुत मजबूत थी, आज फिर ऐसे क्यों? मारिया की बड़ी बड़ी आंखें सुर्ख हो गई थीं। राशिद कुछ कहना चाहता था। मारिया ने हाथ जोड़े, राशिद, अकेला छोड़ दो मुझे। निकाह का वक्त था। मारिया दुल्हन के रूप में बेपनाह खूबसूरत लग रही थी। मारिया को देखकर राशिद का दिल धड़कने लगा। मारिया के पास आया, माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। मारिया खामोश थी। इतने में लड़के वालों ने शोर मचा दिया। लड़के की माँ कह रही थी, जहेज में कार का कहा था, वो आप लोगों ने देनी थी, लेकिन अब आप लोग मुकर गए अपनी बात से। राशिद के अब्बू आहिस्ता से बोले, बहन जी, इतना कुछ तो दे रहे हैं, 2 बाइक दी हैं और हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। लड़की की माँ चिल्लाकर बोली, कार दोगे तो निकाह होगा। राशिद सब सुन रहा था। मारिया सामने खड़ी थी, सर झुकाए। मारिया की आंखें नम थी। सब रिश्तेदार भी पास थे। राशिद के बाबा अभी शादी नहीं तोड़ना चाहते थे। मजबूर होकर बोले, ठीक है, मैं कार के 20 लाख दे देता हूँ। लड़के की माँ मुस्कुरा कर बोली, ठीक है, अब निकाह पढ़वाएं मौलवी साहब। मौलवी साहब ने पूछा, मारिया, आपको इरफान के साथ निकाह कबूल है? मारिया ने आहिस्ता से कहा, कबूल है। दूसरी बार जब पूछा, उधर राशिद के नंबर पर मैसेज आया, जो दूसरी कज़न ने किया था। राशिद, मारिया तुमसे बहुत प्यार करती है। लड़के वाले लोग बहुत बुरे हैं, वो मारिया को बहुत दुख देंगे। मारिया की शरारतें, मुस्कुराहटें सब खत्म हो जाएंगी। राशिद, मारिया को बचा लो, वो तुम्हारी राह देख रही है। मारिया ने दूसरी बार भी कबूल कर लिया। जब तीसरी बार कबूल करने लगी तो राशिद ने मारिया को आवाज़ दी। मारिया ने राशिद की जानिब देखा। राशिद मुस्कुरा कर बोला, ओए हिटलर, उदासी छोड़ और बोल, क्या राशिद की बीवी बनोगी? सब राशिद की जानिब देख रहे थे। अबू कुछ कहने लगे। राशिद ने मुस्कुरा कर कहा, अबू, आज नहीं, पहली बार आपका बेटा कोई अच्छा काम कर रहा है, बहुत मुश्किल से हिम्मत आई है। अबू, आज ना रोकना। मारिया कुछ समझ नहीं पा रही थी। राशिद पास गया, मारिया, मेरी जन्नत की हमसफ़र बन जाओ, मैं तुमको अल्लाह को गवाह बनाकर सबके सामने कबूल करता हूँ। मारिया रोने लगी। राशिद ने सीने से लगा लिया। लड़के की माँ बोली, मुझे तो पहले ही ये बदकिरदार लगती थी। मारिया ने राशिद की जानिब देखा। लड़की की माँ को धक्का दिया, जा जा, अपने बेटे को देख, इसका मुंह ऐसा है जैसे कुल्फी होती है, बंदर कहीं का। मारिया की शरारतें, वो लहजा फिर लौट आया था। मारिया राशिद की बीवी बन गई। बहुत खुश थी, बहुत खुश।
راشد نے اچھے وقت پہ اچھا فیصلہ کیا اور ماریا کی زندگی فنا ہونے سے بچا لی۔ راشد نے شہزادہ بن کر ماریا کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا۔ راشد نے بتایا کسی کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ ماریا کا ہاتھ تھامے وہ دونوں زندگی کو جنت بنا کر ایک دوسرے کی سانس میں سانس لے رہے ہیں۔ راشد بن کر اپنی ماریا کو خوشیوں سے سجا دو۔ بہت سی ماریا ایسی ہیں جو شادی سے پہلے بہت شرارتی تھیں، لیکن شادی کے بعد وہ خاموش ہو چکی ہیں، وہ کہیں کھو گئی ہیں، وہ زندگی میں الجھ گئی ہیں۔ اپنی ماریا کو محبت سے اس کو پہلی سے شہزادی بنا دیں۔ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔